Di sini saya akan menjelaskan layanan VoIP 2 router. Pertama, siapkan 2 buah router tipe 2811 dan switch 2 buah juga tipe 2960. Kemudian IP phone 2 buah, 3 buah maaf. Di masing-masing terdapat 3 buah. Kemudian hubungkan dengan kabel. Router ke router dengan kabel, kemudian semua dihubungkan dengan kabel juga. Selanjutnya masuk ke CLI router yang pertama, N, kemudian config T. Selanjutnya integer FA 0/0, kemudian IP address 20.20.20.1 255.255.255.0, kemudian no shutdown, kemudian exit integer FA 0/0 0/1, kemudian IP address 13.13.13.1 255.255.255.0, kemudian no shutdown, kemudian exit IP DHCP full voice, kemudian net 13.13.13.0 .255.255.0, kemudian D default router 13.13.13.1, kemudian option 150 IP 13.13.13.1, kemudian exit IP DHCP exclude address 13.13.13.1 telephony service max iphone 3, kemudian max DN 3 IP shoot source address 13.13.13.1 port 2000, kemudian auto assign 1 2 3, kemudian exit. Selanjutnya iPhone DN 1, kemudian number 1001. Selanjutnya exit, kemudian iPhone DN 2, kemudian number 1002, kemudian X. Selanjutnya iPhone DN 3, kemudian number 1003. Selanjutnya exit, lalu IP router 13.13.13.0, maaf, IP root 14.14.14.0 255.255.255.0 20.20.20.2, kemudian dial peer voice 100 VoIP, kemudian session target, kemudian IP v4, kemudian 20.20.20.2. Selanjutnya destination pattern 2, lalu berganti ke router yang satunya, N config T integer FA 0/0 IP address
20.20.20.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian exit integer FA 0/1. Kemudian IP address 14.14.14.1 255.255.255.0 no shutdown. Kemudian exit, lalu IP DHCP full voice, lalu net 14.14.14.0 255.255.255.0, lalu default router 14.14.1 option 150 IP 14.14.14.1. Kemudian exit, lalu IP DHCP exclude address 14.14.14.1, lalu teleponi service teleponi, lalu max phone 3, lalu max DN 3, kemudian IP source address 14.14.14.1 port 2000, kemudian auto assign 1 to 3, exit IPON DN 1, lalu number 2001, lalu X, lalu IPON DN 2, kemudian number 2002, kemudian exit, lalu IPON DN 3, kemudian number 2003, exit, IP root 13.13.13.0 255.255.255.0 20.20.20.1 dial peer voice 100 VoIP C session IP session target IPv4 20.20.20.1, kemudian destination pattern 1, exit. Selanjutnya masuk ke switch, CLI nya n config t integer FA 0/1 swmod trunk, kemudian exit integer RA FA 0/2 min 24 SW voice VLAN 1, kemudian exit, kemudian berganti ke switch yang satunya seperti sama kayak tadi, integer config t integer FA 0/1 swmod trunk, exit integer integer RA FA 0/2 min 24 SW voice VLAN 1, kemudian exit. Bisa dilihat seperti di video. Kemudian kita testing. Semua sudah terhubung sesuai yang diperintahkan di CLI tadi. Bisa dilihat di gambar semua sudah terhubung. Sekarang kita coba apakah terhubung. Bisa ditelepon, masuk kedip-kedip seperti di gambar bisa dilihat.
sudah connected. Kita coba kembali. Bisa dilihat sudah terhubung kembali. Artinya semua sudah bisa dikonekkan. Kita coba sekali lagi. Sudah terhubung semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.